very visionary collaboration between Ministry of Information and Broadcasting, Government of India, and the State Government of Goa. You know, it will set a new platform for the global audiovisual industry. I know you all must be really excited to know more about it, but before I do so, you know, I would want you to hear it from the man himself who made it possible that we get this opportunity to host such a unique event in Goa, which is our Honorable CM Sir. So please join me in welcoming CM Sir, and Sir will brief you on the same. Thank you. आजच्या प्रेस कॉन्फरन्सात तुमचं सगळ्यांचे स्वागत. आजची प्रेस कॉन्फरन्स इज फॉर द वेव्स 2024 हे गोंयांत ऑर्गनायज करपा खातीर म्हजे बरोबर ESG वायस चेअरमॅन MLA दिलायला लोबू, त्याच बरोबर CEO ऑफ ESG आनी माय प्रेस मिडिया फ्रेंड्स. 20 वर्सां पयलीं इफी गोंयांत ऑर्गनायज केल्लें आनी एक इफी एंड गोवा किंवा गोवा इफी गोवा हो एक सेट जालो आनी इट इज एन इंटरनॅशनली गोवा इफी खातीरय ब्रँड जालें आनी गोंया खातीर इफी ब्रँड जालें आनी आज वर्ल्ड वायड इफी गोवा म्हणून वळखलें वता. गेली 20 वर्सां आमी इफी होस्ट करता. सगळ्यांत पयलीं हांव ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी हांकां धन्यवाद करता की तेंच्यांनी वेव्स 2024 होस्ट करपाची संद आमकां दिली आनी आमचे इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर श्री अश्विनी वैष्णव हांच्यांनी आमकां ही संद इफी बरोबर होस्ट करपाची हांगासर ती संद गोंयांत दिली. वेव्स 2024 is the World Audiovisual and Entertainment Summit, a global event aimed to be promoting the India's media and entertainment industry on an international stage. वेव्स 2024 20 नोव्हेंबरच्यान 24 नोव्हेंबर 5 दीस पॅरलली इफी बरोबर गोंयांत जावपाचो आसा. The curtain raiser for the waves, which was held in the 13th of July 2023, Union Minister Information and Broadcasting Sri Ashwini Vaishnav he हजर आशिल्ले, MOS Minister L. Muruganji he हजर आशिल्ले, various ambassadors of the various countries आणि मिडियातले सगळे फ्रेंड्स ह्या कर्टन रेजर सेरेमनीक हजर आशिल्ले. Waves and IFI will form the different parts of the same spectrum. Waves Summit will represent the input, while the International Film Festival is the output of this festival. The curtain raiser saw the release of Waves logo, website and brochure. It was followed by the CEO roundtable. And a roundtable 60 organizations, different associations, industry bodies, Government of Goa, त्याचबरोबर फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्री, फिकी अँड CII कॉन्फेडरेशन ऑफ द इंडियन इंडस्ट्रीज हे त्याचे मेजर पार्टनर असतात. द मेन ऑब्जेक्टिव्स इज टू पोजिशन ऑफ द वेव्स एज अ प्लॅटफॉर्म फॉर प्रोवोकिंग आयडियाज, फ्युअलिंग conversations, facilitating knowledge exchange and engaging in meaningful collaborations with the media and entertainment industry leaders from around the world. The vision is to position of the waves as the premier global platform for media and entertainment, driving the creative economy and showcasing India's potential as a hub for the intellectual property creation and innovation. Industries and sectors in focus including the broadcast, virtual reality and extended reality. The summit will feature the plenary and parallel session covering the various aspects of the media and entertainment industry, cultural evenings, exhibitions, tech and cultural showcase, master classes, workshops and 3-day media marketplace. Key themes including the media globalization and localization, the future of the digital advertising and evolving the dynamics of the sound and music industry, the technology advancement in animations, visual effects, skill development, economic growth, knowledge exchange and cross-cultural dialogues, collaborations with the global stakeholders and the leveraging the cutting-edge technology to boost the entrepreneurial spirit. Industry professionals and stakeholders can participate by attending the session, exhibition, master classes, workshops and networking event. They can also engage in B2B and B2G. जावपाची वेव्स हो एक सगळ्यात बरो इव्हेंट आसा आनी ताकाच लागून
हांव सगळ्यांकडे मागता की पयली फावटी वेव्स 2024 जे गोंयांत आमी ऑर्गनायज करता ह्या रिलेटेड इंडस्ट्रीज आसलेल्या सगळ्या लोकांनी म्हणजे वेव्स रजिस्ट्रेशन तेंचे ऑलरेडी जे वेबसायटीचेर फॉर्म अवेलेबल आसा तांचे म्हणपाक जाय इफ्फीच्या उपरांत वेव्स फेस्टिवल हांगासर आमकां ऑर्गनायज करपा खातीर मेळटा जरी दिल्लीत हाचो कर्टन रेजर जाला आसत जाल्यार सुद्दां परत एकदा आमच्या सगळ्या ह्या रिलेटेड इंडस्ट्रीजच्या सगळ्या लोकांक हांवें ESGकूय सांगलां की आमचे थिएटर म्हण मिडिया म्हण ह्या सगळ्या जाणांक एकत्र हाडून परत फुडल्या म्हयन्याभराच्या भितर एक गोंयांतूय बी सेपरेटली कर्टन रेजर हो गोंयांत ऑर्गनायज करतले जेणे करून ईच अँड एवरी पर्सन रिलेटेड टू दीस इंडस्ट्री म्हणजे एनिमेशन आसतले खुबशे भुरगे ह्या सगळ्या सॅक्टरांत वेगवेगळ्या हातूंतल्यान काम करता त्या सगळ्या जाणांक हातूंत ऑपॉर्च्युनिटी मेळची म्हणून हाचे कर्टन रेजर हांगासरूय बी सेपरेटली एक फंक्शन करतले जेणे करून वॉट द वेव्स इज हे सगळ्या जाणांक समजचें तांच्यांनी रजिस्ट्रेशन करचें तांच्यांनी पार्टिसिपेट जावचें आनी खऱ्या अर्थान जे इंडियेंत क्रिएट करपाक सोदता ते सेम वे आज ते वेव्स ऑर्गनायज करून आमकां गोंयांत ताची संद दिली ती समेस्त गोंय सरकारच्या वतीन गोंयच्या लोकांच्या वतीन हांव तांचे खूब खूब धन्यवाद म्हणटा की खऱ्या अर्थात आमी जेका म्हणटा की गोंय हे इंडियाची टुरिजम कॅपिटल आसा ती इन लॉंग रन ती एंटरटेनमेंट क्षेत्रांतूय बी कॅपिटल जाव येता आनी तेज्या खातीर म्हाका दिसता क्रिएटिविटी एंटरटेनमेंट इनोव्हेशन्स एनिमेशन्स अशा वेगवेगळ्या सॅक्टरांत आमचे खूब भुरगे नाविन्यपूर्ण काम करता तांच्या खातीर ही एक व्हड संदी आसतली ती मिडिया आनी हांच्याय खातीर खरो म्हणजे हो बरो स्कोप आसा आमकां वेगवेगळ्या पद्दतीन वन स्टेप फुडें वचपा खातीर आनी निश्चित रित्या जेका आमी विकसीत भारत 2047 हें स्वप्न पळयता आसतना वेव्स ऑर्गनायज करता आसतना आमकां ग्लोबली स्कोप सगळ्या जाणांक एवेलेबल करून दिवप हाज्या खातीर परत एकदा ऑनरेबल मिनिस्टर श्री अश्विनी वैष्णव एंड एल मुरुगन हांकांय बी गोंयच्या वतीन धन्यवाद म्हणटा तुमी सगळ्यांनी हाजी बरी पब्लिसिटी दिवन ह्या क्षेत्रांत जे भुरगे आसा त्या सगळ्या जाणांक म्हणजे वेव्स ह्या फेस्टिवला कडेन कनेक्ट करून दिवचे अशा पद्दतीची फेस्टिवल्स आमी वेलकम करप गरजेचें आसा सगळे जाण म्हणजे फिल्म रिलेटेड इंडस्ट्री रिलेटेड आतां मिडिया आनी हे सगळे जे आहा पळय ते सेम लोक आसा ती तांकां वयल्यान जाल्यार हांव म्हणटा की डबल येवचें पडचें ना एकाच हेतूंतल्यान दे कॅन अटेंड द टू फेस्टिवल्स लोकेशन्स एज अ लोकेशन्स जो आसा पळय न्ही म्हणजे ताजो फुडली मॉडेलिटीज ही कंप्लिटली मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ESG हे बसून हेजो प्रत्येक वेन्यू प्रत्येक खंयसर करपाचो हाजें डिसायड जावपाचें आसा म्हणजे हेजें एक्झिबिशन खंय जातलें हाज्या खातीर इव्हिनिंग इव्हेंट खंय जातले वेगवेगळे वेन्यू आमी इव्हेंट जाता म्हणून बारीक कितें खर्च स्टेट गव्हर्मेंटाचेर पडटा गोंयान हँडल ESG करतली ऑफकोर्स गोंयान हँडल ESG करतली कारण ESG इज व्हेरी मच एक्सपिरियन्स फॉर लास्ट 20 years होस्टिंग द IFFI दे आर व्हेरी मच एक्सपिरियन्स त्या खातीर ESGच करता फर्स्ट टाइम जाता न्ही पयलेच फावटी जाता म्हणजे ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर हॅव अटेंडेड दीस वेव्स सारकोच इव्हेंट तांच्यांनी ग्लोबली फॉरेन कंट्री आय डोंट नो एक्झॅक्टली बट फॉरेन कंट्रीज अटेंड केल्या उपरांत तांच्यांनी ठरयलें की ह्या सगळ्या इंडस्ट्रींतल्या लोकांक एकत्र आनी ग्लोबली मार्केट करपा खातीर तेंच्यांनी फर्स्ट टायम हो इव्हेंट जो इंडियेंत जाता आनी तो गोंयांत जाता सो डायरेक्ट कनेक्ट जावपाक B2B जेन्ना म्हणटा तेन्ना तांकां डायरेक्ट कनेक्ट जावपाक बिझनेस जे आसा पळय ऑफकोर्स 5 दीस जो आसा पळय इट इज नॉट ओनली द फेस्टिवल येयले ते फेस्टिवल पळयले गेले न्ही इट इज B2B B2G हे डिफरंट ऑर्गनायझेशन्स किंवा बिझनेस हांच्या खातीर म्हणून ते रजिस्ट्रेशन करून तांचें कॉर्डिनेशन जातालें तेंचे वेगवेगळे सेमिनार्स मास्टर क्लासीस तांच्या बरोबर इंटरॅक्ट करपाक मेळटलें कोण त्या हितूंतलो टॅलंटेड आशिल्लो they'll choose. The exclusivity is only with Goa, or they'll be tying up with other states also? No, from all over the India, from all over the globe, the people will come. But we are the hosting state. It is not only, anyone can participate. Entertainment industry गोंयांत बरी एस्टॅब्लिश जावपा हाजो बरो फायदो जातलो असो तुमकां दिसता? Of course, it is not only म्हणजे फक्त एंटरटेनमेंट म्हणून पळोवंक जाय एंटरटेनमेंट रिलेटेड जे सगळें आसा पळय न्ही जेका आमी म्हणटा की स्किल